Halo. Hi. Hello, Chong, Albert Go. Very early, Fang. Hello. Hello. Wow, very happy to see you. Wow, Datuk Michael Teo also in today. PKT, Datuk Michael Teo. Terima kasih. Thank you very much for your sponsorship of 100,000 ringgit to the Penang Lawan COVID Fund. Please, everyone, let us thank Datuk Michael Teo. Right? Wow, okay. Belum start. Good evening, Sivananta Sharma. Jessie, Julie, how are you? Fine. Joanne, 晚上好. Vincent, hi. Faye, wow, from the Philippines. How are you doing, my friend Faye? From Manila, yes. How's Manila? Tell us a little bit about your situation there in Manila, because in Malaysia, this is the third week we are in what do you call that? Movement control order, which means we are not allowed to go out from our house unless it's for food or emergency, in the situation of emergency. So, how's the situation in Manila? Trim janggut lah. Dato' not nice, man. Some people say very sexy. Oh. 方耀林，每一天一定会有人问的 ，OK？ 如果今天有人问你，帮我回答，好不好？方耀林kata setiap hari mesti ada orang tanya soalan yang sama. Saya kata kalau tak apa, kalau hari ini ada orang tanya soalan yang sama, korang boleh tolong saya jawab. Okay. Wem Chiu Lee. Wow, okay. Yes, Wem Chiu Lee yesterday sudah menang hand sanitizer and face mask. Hi Phoebe, Kenny Chua, Muhammad Hilmi, apa kabar? Chong, how are you? Faye, people are hungry here. No killer guideline from the national government. Ain Syirah Muhammad, ada free mask kah? Kita tunggu sebab sekarang belum sampai masa. Sekejap lagi saya akan start. Hai, ni hao, 大家好. First one say hi to you can get special edition sanitizer. Yeah, I forget I have to talk about this. Okay. Sekarang sudah 100. Okay, kita start. Selamat petang kepada semua. Good evening to all of you. 大家晚上好. Okay. Dari Bukit Mentajam, Steven Sim. Okay, sembang-sembang Steven Sim. Where is the hat? Malam ni no hat pandai korang malam ni no hat. Okay. Hari ini hari ke-22 Perintah Kawalan Pergerakan. Dan apa kabar semua? Apa kabar? Bagus tak? Semalam saya ada seorang special guest, tetamu istimewa. Hari ini saya juga ada seorang lagi tetamu istimewa. Tetapi sebelum saya jemput tetamu istimewa ini, kita bincang-bincang dulu, okay? Seperti semalam, kita akan juga bagi free gift. Ini I Love BM punya hand sanitizer. Okay. Yang ini sebagai kawan-kawan lah, kita sebagai borak-borak kawan-kawan, okay. Nanti kita akan bagilah sebagai hadiah, tanda persaudaraan lah, jangan cakap hadiah lah, ini tanda persaudaraan. Jadi siapa yang dapat, Tania, siapa yang tak dapat jangan marah. Saya akan cuba bagi beberapa setiap hari kepada kawan-kawan di di sembang-sembang kita. Semalam hari ini ada beberapa orang sudah dapat kan. Tunjuk dalam gambar. Letak gambar tengoklah, bagi orang tengok syok tak. Okey. Tahniah kepada orang yang dapat. Dan macam ini, kita malam ni ada seorang tetamu khas.
Tahukah anda siapa tetamu khas kita? Siapa boleh bagi nama dia? Saya akan bagi hadiah. Siapa bagi nama dulu? Okey. Okey, siapa bagi nama dulu? Saya akan bagi dia satu hadiah. Hai, from Nilai. YB Joseph. Wah, Fang Yao Lim, very fast. Siapa lagi? Chai Sing, wrong. Chai Sing, wrong. Hanya satu orang saja tahu. Saya baru jadi orang BM. Asa JB, Puvendra Kumar, apa kabar? Anson Fu, tak kira. Cheng Hong Lim. Okey, Cheng Hong Lim. Adun Aitam, okey lah. Amanda Fang, I give you lah. Yi Sen Yo, no, not YB Yong Su Hing. Okay, Fang Yao Lim, Cheng Hong Lim, and Amanda Fang. Okay, three of you. Okay, even though Amanda didn't give the name, but okay lah, dia kata Adun Ayah Hitam, itu betul juga. Okay, itu betul juga. Okay. Too late. The rest are too late. Never mind. I give 3 first. 3 orang dulu. Okay, 3 orang dulu ah. Okay, 3 orang dulu. Sekali lagi ya, Fang Yao Lim, congratulations. Orang Bagan good. And then Amanda Fang and Cheng Hong Lim. 3 orang ni dapat. 3 orang ini dapat. Okay. Okay, betul. Sebenarnya, good evening, Gui, Jeff Ngo, how are you? Is this Jeff from Nimbong Tebal? Sebab gambar kecil I tak nampak. Okay, today kita ada tetamu khas. Tetamu khas kita ialah YB saudara Joseph Ng, ya, Joseph Ng. Mengapa saya jemput saudara Joseph Ng? Ya? Sebab korang kan suka sangat tentang item. All of you like to talk about item so much. Whether you are in Penang or you are outside Penang, you love item. Every day item. Okay, I am not saying. Okay, sekali lagi saya cakap, bos tak kata Penang ini paling best, akan selamat dan kita telah berjaya. No. Okay, we are still working very hard. Kita masih lagi berusaha dengan kuat. Kita masih lagi cuba untuk mematahkan rangkaian ataupun rantai perhebakan. We are still trying to break the chain of the infection. We are trying very hard. We are working very hard. We are not saying that we have succeeded in Penang. Okay, 我们不是说槟城已经成功了。我们没有说过 ，OK， 我们没有说过槟城已经成功，我们仍然呢是还在努力要争斗这个疫症啊，所以我们是没有说过我们做得很好，但是问题是很多人喜欢每一天指着槟城，每一天指着哀悼啊，好像说整个国家只有槟城只有哀悼罢了的，所以这个就是我们。我觉得啦，有一点问题啦，有一点问题，好像有心要搞针对 ，OK， 每一天指着槟城，指着哀悼，好像有心要搞针对哦。tiap-tiap hari cakap pasal Penang, tiap-tiap hari cakap pasal Aitam, seakan-akan kita sajalah yang masalah paling besar di dunia. Ya, itu yang saya punya masalah. Okey, saya tak kata kita dah berjaya, saya tak kata kita dah hebat, tetapi untuk saya, kalau anda hanya target Penang sahaja, itu tak adil. Nah, saya nak tunjukkan, benda ni saya pun ada upload dalam website saya. Mungkin tak boleh nampak kot. Saya nak tunjukkan sini. Mungkin tak boleh nampak kan. Ini adalah kedudukan lokasi-lokasi di Malaysia ya. Daripada yang paling banyak, sebab kita kira kes per 100,000 orang penduduk. Ini adalah cara mengira untuk pengkaji lah. Okey, kalau ikut cara mengira ini, paling banyak Putrajaya. Dia dalam 100,000 penduduk dia ada 45 kes. Paling kurang Kedah ada 4.2 kes dalam 100,000 orang penduduk. Okey. Atas paling banyak orang kes, bawah paling kurang orang. Jadi Pulau Pinang nombor berapa? Kedua paling bawah, maksudnya kedua paling kurang kes di Malaysia. Okay, di Malaysia. You ask and see. Check and see in the group. Check and see. I already sent him. Yeah, special technician. Check tengok YB Joseph dah ready. Dia belum masuk lagi. I sent already. I sent to FB already. Yeah. Okay. Jadi
Jadi itulah sebabnya saya menjemput YB Joseph sebagai ahli parlimen kawasan ini, kawasan Air Hitam, untuk bagi kita what is happening, ya. What is happening dalam Air Hitam ini. Adakah betul-betul teruk? Adakah memang orang Air Hitam tak suka dengan cakap? Adakah Air Hitam ni memang teruk sangat, kes wabak terlalu banyak? Kita tak tahu, nanti kita kita tengoklah apa YB Joseph akan kata dengan kita. YB Joseph seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang muda dari Pulau Pinang. Beliau, nanti saya bagi satu secret. Sebelum dia masuk, saya bagi secret lah. Dia ni, dia punya birthday, 2 hari lagi dia punya birthday. Hari ini 8 hari bulan April, ada 2 hari lagi birthday dia. Jadi nanti dia masuk, korang bagi surprise lah. Happy birthday YB Joseph Ng, okay? Tak tahu dia tengah tengok kau tidak. Nanti bila dia masuk, kita semua kata happy birthday Joseph Ng. Bukan ahli parlimen, Adun, ahli Dewan Undangan Negeri. Sorry. Okay. So dia orang Air Hitam, ya. Jadi dia nak bagi kita tahu apa sebenarnya di Air Hitam, berlaku di Air Hitam. Nanti korang boleh tanyalah apa yang berlaku. Dan Joseph ni, dia seorang ahli parlimen yang muda. Dia nampak muda dari saya walaupun dia tua dari saya. Nanti you tengok muka dia, dia nampak lagi muda dari saya. Dia 41 tahun. 2 hari lagi 41st birthday. Tapi muka dia macam orang muda. Dan dia ni, saya dengar, saya tak tahulah, sebab dia selalu bincang dengan saya tentang sukan. Dia ada sukan martial art, MMA, taekwondo. Saya tak tahu yang mana satu. Nanti kita tanya dia. Dia sebenarnya taekwondo kah, karate kah, MMA kah, tai chi kah, Wing Chun ataupun kickboxing. Nanti kita tanya dia. Tetapi saya jemput dia untuk kita berbincang-bincang lah, bincang dengan baik. Apa yang terjadi sebenarnya? Okay, 我等下要邀请我们的 YB Joseph Ng。 Joseph Ng 是爱伊tam区的州议员。我请他来，因为你们很关心爱tam嘛，很多人喜欢看爱tam，很多人每一天都是在问爱tam，所以我们要问当地的议员，到底爱tam的情况是什么样，到底是否这个Air Hitam的人是不听话的还是什么所以我们要听一下看他。Okay, hari ini kita cuba sorry lah, saya tersalah cakap ahli parlimen, dia Adun lah, saya tahu lah. Okay, korang relax sikit lah. Hari ini tak ada cap, hari ini tak ada cap dan okay tak pakai cap pun okay kan? Ataupun korang ingat saya pakai cap baru boleh tengok, tak ada cap memang teruk. Okay, ya di sini di. Okay, I'm looking at all of you ya. I'm trying to answer all your question. Okay, kalau saya tak sempat jawab semua soalan, jangan marah ya. Saya tahu ada orang marah saya, cakap saya tak pernah answer dia punya soalan. Ayo, relax, okay. I sudah dengan korang 20 lebih hari ya, 22 hari. So every day we are here, we try to respond to everyone lah. Okay. Hey, Eric Wong, you marah saya epek Cina kah? You cakap ini video stupid ke apa? Hey, janganlah. Okay, relax lah everyone. Ain Syirah Muhammad, setuju. Okay, setuju. Hey, Sophia Song also joining us. Hello, how are you? Sophia Song is ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Dan juga Daniel Gui, YB ya. YB daripada Pengkalan Kota. Wah, ramai YB hari ini. Semalam YB daripada Sarawak, hari ini YB Penang. Jayanti, cuba show us the high school tie one day. One day I wear t-shirt and then I wear the tie like that. Hey, the ring Josie, you still want to know the ring Okay, I will tell you one day not now. Okay, sekarang saya nak jemput, ladies and gentlemen, saya jemput YB Joseph Ng. Hello Joseph, you're on air now. Hi, how are you, Steven? Okay, fine. How are you, Joseph? Good. You didn't go market I thought people like to go market. Now already what time? Already still market. Now it's sleeping time. Maybe early morning have to go lah. That is my almost my daily routine now. Yeah, you see, tengok dia punya baju. I love Air Hitam. Ini memang baju saya lah. I love VM. Saya ingat saya nak siapkan topi juga sebab Steven tiap-tiap hari pun topi ni. Hari ini tak pakai topi. Okay, so yes. Nanti boleh tukar baju You bagi saya I love Air Hitam, saya bagi you I love VM. No problem. Sama-sama I love Penang.
Yes. I love Penang. Okay, before I ask you, saya nak tanya soalan. Ada orang kata hari ini set 6 cases. Saya nak bagi tahu ini bukan kluster baru, jadi jangan bimbang, ini memang kluster lama. Dan saya dah kata kita bagi semua case tonight. Tak apa, bagi case night. Lagi banyak case kita nampak, itu maksudnya okay. Sebab at least kita tahu. Yang takut ialah kita tak tahu ada case, dia diam-diam dia tak pergi check. Okay, bagi case dia naik. Ini bukan kluster baru, ini memang kluster lama. Jadi okay lagi, don't worry. Okay. Oh, can I see your face? Cannot see my face. Cannot see your face. You must click the camera, is it? I can see his face. Saya boleh tengok. I can see you. So, anything wrong? Sorry, I'm first time also. It's okay. You block, is it? Your camera? No. Wait, let me check. Okay, now don't have. How about now? Now don't have. Okay, I turn back. Okay. It's on. Ada? Semua boleh nampak? Okay, can you see YB Joseph handsome face? Don't be so canggih lah. I have to learn quite some time also how to Don't worry. Okay, now okay ready. Semua boleh nampak muka YB Joseph dah. Right, you close again. Can ah? Now you close again. Now can hear me? No. Okay. Now okay. Okay. Now okay or not? Don't touch. Then see, let's see. Kawan-kawan boleh tengok boleh nampak muka YB Joseph sekarang. Just now have. How about now? Can't see Okay, now okay. Got it. Alright. Okay, got ready. Yeah. Okay, now okay. Okay, YB Joseph. Thank you for joining us today. I want to ask you, go straight kepada soalan Yeah. Pasal item ni, market item ni, apa pasal mengapa orang selalu kata item ni tak dengar cakap, selalu orang pergi walaupun dalam masa PKP. Can you tell us what is the situation there? I think mungkin macam mana cakap, saya rasa semua pasar pun sama lah, bukan hanya item. Tapi mungkin banyak orang love sangat lah item. So jadi tumpuan kepada banyak orang di seluruh Malaysia and also maybe the world. Almost everyone know where is item now. So every day memang banyak orang ke atau macam mana? Every day memang banyak orang sebab item. Actually, can you all listen to what I say? Is there any blocking or? I can listen to you very well, but I'm not sure about them. Yeah. That's why I see some message telling me that can't hear me clearly. Never mind, it's okay. Just continue talking, no problem. Okay, so I think item market like usual. I think BM market also almost like item market. Just that item market maybe is next to the door. I mean on the main road. So you have all the vehicles, bus, kereta, motosikal lalu sana dengan orang yang berjalan pergi ke pasar nampak padat sangat. So mungkin ada sebab itulah banyak orang yang jealous yang cakap item market tu out of control, tidak ikut MCO dan sebagainya. So memanglah kita akui lah item market, pasar item tu memang satu pasar yang cuba cater kepada population sekitar. Sebab kita boleh nampak item market dia cater untuk Paya Tebong, Bandar Baru, Falim, Padang Tembak pun datang ke pasar item. Sebab banyak yang tak tahu bahawa pasar item ni memang ada sejarah. Pasar item ni wujud, saya rasa kalau tak salah saya lah, kurang-kurang 80 tahun. 80 tahun lah? 80 years. I think the oldest market in Penang. Is older than, or is it still younger than Tun Mahathir? Maybe 94. Yeah. So 80 years old of market where everyone can just come over to item market to get your grocery. Every essential item daripada sayur, telur, jualan runcit, ayam, ikan semua. Satu pasar yang senang, bila you masuk saja, apa barang you nak memang ada. You name it, they have it, everything. That's why it becomes so popular. I name it, they have it lah. They got nutmeg. You try. Lau Hao, nutmeg.
Nutmeg is one of Aitam famous locality food lah. Wow. No, that's why I know Penang nutmeg. That's why I asked you. Yes, Aitam we have it lah. Then one more thing is because we are as a state government of Penang, we have the cat bus, free cat bus, that we link together from Paya Terbong, from Rifle Range, from Bandar Baru, Falim. Every day there's a free cat bus that we launch it since April 2018, April. So almost all the uncle auntie, they will take a free cat bus, come to Aitam, buy and eat and go back. It's a free one. So that's why that is the usual Aitam market that we have in Penang. So after this MCO, of course lah, the usual link that all the uncle auntie, orang-orang tua tu yang sudah biasa tiap-tiap hari ni rutin, tiba-tiba dalam 1 minggu, 2 minggu nak cut off. Macam mana boleh biasa? Kalau atuk-atuk dengan nenek yang sudah biasa dengan hari retired life, hari yang sudah bersara tu, tiap-tiap hari kena pergi pasar. Walaupun tak pergi, hanya beli mungkin satu jenis ikan saja. Dia naik bus, free bus. Datang, beli, balik. Ada aircon lagi. Siapa tak mau, betul tak? Oh, okay. So saya boleh buat kesimpulan lah bahawa satu ialah memang market itu dia memang market lama, 80 tahun noh. Sebab 80 tahun itu. Jadi market lama itu dia tak macam market baru. Pasar baru macam di Juru dia pasar baru dia besar. So market lama dia kecil sikit. Masuk 20 orang sudah nampak macam penuh dah. Yes, betul. Di Juru you masuk 50 orang, 100 orang masih lagi ada banyak ruang. Okey, satu. Keduanya dah biasalah anti-anti di sana memang selalu pergi ke sana, mereka ataupun kebiasaan hidup. Jadi dia perlukan masa untuk membiasakan diri. 一浪也等我洗干他们需要一点时间要适应这个情况。Okay, 第三就是ketiganya ialah dia ni pasar ni walaupun kecil tetapi dia menjadi pasar kepada banyak kawasan sampai Falim. Sampai ke Falim. Jadi memang nampak ni lah. Okey. Jadi itu kita nampak memang bila starting ada sikit problem, tetapi selepas ni apa yang saudara Joseph buat tadi, saudara Joseph kata setiap hari pergi market. You pun pergi market untuk jadi crowd ke apa? You pun suka memang pergi market untuk cover lah. You pun memang suka pergi market sebab orang Aitam memang suka pergi market, or what do you do in the market, saudara Joseph? Well, a lot of people wish you happy birthday ya. Wah, still early birthday for me. Thank you. As usual lah. Who don't want to 2 days later, right? 2 days from now, right? 2 days later. Today is only 8 only. My one is 10. But early birthday, thank you to all. Yalah, seperti kita cakap, maklumkan, saya kalau ada pilihan, saya pun tak mau tiap-tiap hari pergi pasar Aitam. Sebab MCO, PKP ni, mungkin ada orang yang akan mainkan isu cakap saya tak ikut, tak patuhi PKP. Saya tiap-tiap hari pergi. Tapi apa boleh buat, sebagai adun yang telah dipilih oleh warga Aitam, terpaksalah kita tunjukkan pimpinan dan pastikan keadaan selalu under control. 如果有的选择，我也不要去啊，对不对 Steven？ 每天人家在家睡觉，孩子在家睡觉，我每天6点多就要起身，冲凉就去巴萨。所以你去巴萨不是去买菜啦，你去巴萨去确保那个情况是 under control， 是？肯定啦，买菜当然是要买，但是是一次过买3-4天。但是每天去是要去看看那个情况怎样。OK， 知道吗？有当时几哪日会掉车惊，甲班那无去呢，红烟人歪了了，喂，你爱当么你坐人了掉车惊啫，甲你讲啊。So YB Joseph dia tiap-tiap hari pergi bukan nak beli sayur. Dia kata dia beli sayur one shot, satu kali beli berapa hari? 3 hari. 3-4 hari lah. Tapi saya rasa I punya rumah ni makan sekarang macam dinosaur Mungkin kena 2 hari, kena beli banyak sikit lagi ya. So dia pergi pasar tiap-tiap pagi untuk mengawal situasi. Sebagai adun dia pergi sana untuk jaga keadaan. Jadi sekarang kita nampak banyak orang pun komen orang Aitam kot ini dia tahu. Dia kata very good. YB Joseph is the best. not the best lah. Menjalankan tugas saja. Semua YB di Penang pun semua bestnya. So sekarang memang aunty uncle pun
dengar arahan atau tidak? Ataupun mesti macam ini? Memang terpaksa dengar jugalah. Sebab memang ada kawalan, kita ada enforcement daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang, kita ada polis dan juga APM juga. Betul tak? So, nasib baik juga saya rasa ada juga anak-anak yang menasihatkan jugalah ibu bapa mereka agar cuba kurangkan lawatan ke pasar. Saya rasa kalau anak cakap tak mau dengar, cucu mungkin cuba. Cucu mungkin boleh cuba bagi tahu akong amah, mai tak tajik ki. Anak saya pun sudah bagi tahu, tanya kepada dia nenek, mengapa papa tiap hari pergi pasar? Anjak papa kerja ki bansan ni. So akong amah应该会听akong会听孙的话，囝的话未听，孙的话就未听。So 有可能样对了，人当今的管制令减去本了爱这个比较济淡薄，安尼看咯哇，那Uy Yiwen also say air item pasar 已经好转很多了。OK, dia kata sudah amat baik sekarang. Wah, ini memang kita tanyalah kepada YB Joseph Lim pula. Joseph Ng. Joseph Lim, jangan tukar nama saya loh, Steven. Joseph Ng kerana berjaya mengawal situasi di market. Ini memanglah kerja adun dia. Kadang-kadang orang tanya kita, kerja adun sebenarnya apa? Senang saja pergi cakap-cakap, pergi ke dewan, tapi dia tak tahu. Kerja adun dia macam-macam. Sampai nak jaga pasar, kadang-kadang ada masalah, kita kena pergi bantu mereka. Dan saya suka apa yang saudara Joseph cakap. Ada banyak orang marah-marah ini anti angka. Jadi kita nak buat apa? Takkan kita nak suruh polis tangkap ini anti angka. Saya suka saudara Joseph, dia kata nasihatkan mereka. Let us advise them. Ya, kalau yang warga emas tak mau dengar, cucu ataupun yang muda advise them. Kalau yang muda tak mau dengar, warga emas advise yang muda. So we try to advise, we try to encourage one another lah. Ini bukan satu benda yang senang untuk banyak orang. Kita kena faham. So saudara Joseph dia tinggal di sana, dia adun di sana, jadi dia faham bagaimana budaya ataupun sifat anti angka yang orang-orang tua di sana. Bukan senang nak ubah. Dan mereka pun dah tua, mereka pun memang dah biasa diri setiap hari pergi jumpa kawan. Kadang-kadang kita kena faham keadaan mereka sebelum kita marah mereka. Jadi sekarang sudah terkawal. Congratulations to you. Okay, YB Joseph. If I go item, thank you. Congratulations to everyone. If I go item market, what is the best food there? Wah, item market. I think after PKP lah. After PKP a lot of food Previously, I think in December, I did a food trail of item market. Saya ada buat satu short film tentang video tentang makanan-makanan di item. Daripada Sister Kalimi sampai ke Hakamin. That means you cover the whole road already. So, if anyone interested, after this one, can just go to my Facebook page under Joseph Ng Sun Siang. You can just go and look at the trail, the food trail. Then you will know what you want to eat. So, Steven, you can just go and have a look. Anything, just let me know. My team, my MPKK are all there for you. I love BM. Wow, that's very good. Okay, lepas ni saya pun nak pergi share video yang YB Joseph cakap itu tentang item. So saya baru tengok ini. Okay, sebelum kita sambung, saya nak tanya satu quiz lah sebab kita ada bagi hari ini. Saya nak tanya satu quiz. Tadi YB Joseph sudah bagi jawapan. Oh, saya dapat Peng Sun pun ada sana Wan An. Peng Sun. Hey, Peng Sun, ni hao. Tan Peng Sun dia orang item Dia orang mana? Orang item. Tui. Okay, hari ini kita punya pemain badminton negara. Chan Peng Sun pun sudah masuk Okay, satu quiz. Daniel pun ada sini. Saya terus cakap Daniel. Daniel dia peminat setia. Okay, saya bagi satu quiz. YB Joseph tak boleh jawab Siapa jawab dulu akan dapat ini Ini adalah I Love BM punya hand sanitizer. Okay, ini berkaitan dengan item market. Okay, tadi YB Joseph ada kata usia item market. Berapa usia item market, pasar item yang disebut oleh YB Joseph Ng tadi? Siapa cakap dulu, nanti kita akan bagi dia hadiah. Kita nak bagi double juga, Steven. You yang sekarang yang Steven pegang tu barang yang paling berharga, sanitizer dengan mask. Wah.
Okay. Then maybe YB Joseph also send you the hadiah if you get it right. Okay. I see Chong LC. Yes, Miss Chong, you got it right. 80 years. Chai Seng, correct? Chai Seng. Siapa lagi? Okay, Josie. Okay, saya nampak. Okay. Josie, Chai Seng, and Chong LC. Okay. Wow, almost everyone get it right, lah. Actually, 80 years. But I give 3 only. One time we give 3 only, Okay. Admin sila ambil perhatian 3 orang tadi, and I will send to them, and then YB Joseph also want to send, is it? So we'll give you the address so that YB Joseph can send his free gift. My one can just come to service center if let's say you are in Aitam. Don't worry. We are okay. Wow, Melissa King. Hi YB Joseph, you are the best. Oh, you ada banyak. What? Wow, what prize you want to bet? Trophy. You ada banyak fan juga, YB Joseph. Saya rasa semua orang Aitam banyak dekat sini. Aitam Melanggai lah. Aitam Langje anh chị legit lại Steven ถัดว่า出去也唔知咩Oh, gam kata. Okay, Joseph. You are karate or taekwondo or martial art? Any martial art you play, is it? Younger time taekwondo. Oh, you taekwondo Yeah lah, I still remember when you are the deputy sports minister, always communicate with you regarding all the sports, martial art sports. That's why sebab you selalu cakap tentang karate, I ingat you karate, rupa-rupanya dia taekwondo. Saya memang taekwondo, tapi kalau sebelum jadi adun memang ada satu perniagaan juga yang tengah kita saya buatlah. Yang itu memang perniagaan tentang seni pertahanan diri. So you ada business tentang martial art business. Yes. Okay, very good. Wah, there's one Jelotong girl. Yang tadi kata very good punya ialah from Jelotong. Okay. Oh, okay. So, tell us, Saudara Joseph, tiap-tiap hari sekarang masa PKP MCO ini, after you go to the market every day, what do you do at home? At home, I think you never go home. If you never not at home after PKP, jaga at Aitam market, then we will go to distribute out essential item to all the needies in Aitam area lah, with my MPKK and with my office staff. So far, berapa yang you kena bagi tiap-tiap hari? Kalau ikut sehingga hari ini dalam rekod kita telah bagi lebih kurang 700 barang kepada 700 keluarga. Akan datang lagi. Total lah, bukan setiap hari lah. Jumlah yang kita bagilah sejak setiap hari kita akan pergi beri give out. We will give out almost every day, including food or essential item. So we try to give it as soon as possible. And during this MCO, a lot of the residents, they are all daily worker, daily wage worker. When they do work, when they go to work, only they will have money for their family to sustain. So you imagine, today is hari keberapa already MCO? 22. Saya sudah lupa. 20 atau 21? 22. Hari ke-20. Hari ke-22. Ya. Kalau kira balik 22 hari. 22 hari. Kalau yang kerja tiap buruh 22 ya. Kalau kerja hari biasa ni 22, satu hari kita kira RM40 lah. 22 hari 880. Tak ada income 880. Kalau nak bagi satu keluarga makan mana cukup. So kita kena bantulah dalam usaha kita untuk membantu kepada semua yang meminta daripada pejabat kadun saya. Staff saya akan catatkan nama, kita akan check through the SPR list sama ada daripada kawasan saya atau kawasan lain. Kalau kawasan yang berdekatan, kita akan cuba jugalah panggil adun-adun yang lain untuk membantu sama-sama kongsi. We try to cooperate lah and give up as what we can. Kita juga terima banyak
barang keperluan yang diderma, yang dibagi oleh orang awam juga. Nasib baik di Pulau Pinang memang kita nampak ada banyak orang atau insan yang sudi datang untuk bantu apabila kita hadapi sebarang cabaran. Kita boleh nampak memang di Pulau Pinang the last one 2017 the worst flood that hit Penang. Also we have a lot of volunteers and a lot of donors who come and donate to us and help those in need. So kali ini kita boleh nampak juga MCO, walaupun MCO ini impact dia terhadap ke semua orang, tapi kita boleh nampak juga banyak yang sudi tampil ke depan untuk membantu, terutamanya kawan-kawan saya dan supporter-supporter saya. Seringkali saya terima WhatsApp daripada mereka tanya, YB, apa yang kita boleh bantu? Saya hanya bagi tahu saja, apa yang you nak bantu, bantu saja. Nak bagi, bagi saja. Kita tak akan kira apa yang you bagi. Sebab mungkin barang yang you bagi tu mungkin satu, mungkin dua, tapi satu dua you sudah boleh bantu satu keluarga, betul tak? Kita tak harapkan banyak juga. One item, if let's say we say lah, one person give us an item, we can already help a family at least for 3-4 days. We don't know how long will the MCO prolong again. So we try our best to donate, to give out to those in need. We also have giving out food also, like Steven doing. Like this Steven is what our Chief Minister lah. Ini macam marathon lah. Kita tak tahu bila boleh habis. Jadi kita kena really have to need everyone punya cooperation. Setiap orang kena bersama-sama, bekerjasama, saling membantu. Ya, setuju. Ini memang from our Chief Minister, ada advice from our CM. This is a long marathon. We can see even after MCO, the marathon will have to run some more. But I cannot run so long. I'm not used to it. Steven can. But one thing saya nak cakap lah di Penang, bukan saya nak puji Penang atau apa, tetapi ini orang boleh judge, you can judge yourself lah, kamu boleh menilai sendiri ya. Kita lihat di Penang ini, Ketua Menteri dan juga Kerajaan Negeri, mereka mempunyai plan ahead. Dia orang plan ahead. Contohnya kita dah start program Penang lawan COVID sebelum sebelum kerajaan mengumumkan PKP. Kita dah umumkan bantuan 20 juta sebelum PKP mula lagi, dan selepas itu kita tambah lagi 55 juta jadi 75 juta. Dan Penang juga negeri pertama yang start bagi bantuan bantuan pakej rancangan ekonomi kepada rakyat yang terkesan. Tadi saudara Joseph kata ada yang daily worker dan sebagainya. Saya nak tanya, sebab hawker penjajah berlesen di Pulau Pinang mereka akan dapat RM500 di Aitam dah ada yang dah dapat dah. Oh ya, salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah memberikan ringgit Malaysia 500 kepada penjajah berlesen dengan MBPP. Memang mereka berhak menerima RM500 daripada Kerajaan Negeri. Tapi ada banyak, Steven ni tahu tak, ada banyak penjajah yang terima sampai mereka pun tak tahu. Apabila kita tanya sama dia, sudah terima, dia cakap tak ada lah YB. Tapi saya cakap, you balik, pergi check account dulu. Sebab you ada account dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Tiap-tiap bulan, kalau you ada account, Majlis Bandaraya akan debit sewa gerai, sewa lesen daripada account anda. So, duit itu akan masuk ke dalam account anda sampai mereka pun tak tahu. Hari ini, mungkin semalam saya ada bagi tahu 2 gerai dekat Aitam. Saya cakap, uncle lu cai lu gi ati wa bui. You ambil lui, 我講政府我都過百，都唔知啊。有咩？我講下面唔嘅有價都唔知。我講你去 check， 我講你去 check 看了都個。早起時講喂有啊500，個攤價500啦。你講今時人嘅政府鬥下超嘅人啊，即係就是人嘅政府咯。yang 冇人嚟拖，自己去鬥下超。So ada yang memang dia terlepas lah, dia tak dapat, mungkin dia tak ada lesen dan sebagainya. Tetapi setiap adun macam tadi YB Joseph dia kata dah, dia ada bantuan yang dia boleh bagi secara terus. Mungkin dia tak dapat bantuan kerana dia tak penjajah yang tak ada lesen. Tetapi adun kawasan mereka akan bagi bantuan secara terus. Macam tadi YB Joseph dia kata dia bagi makanan dan sebagainya. Okay, one last question to you before we end this conversation. 17 April 2020. Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. So kita akan mengadakan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada 17 April ini.
Adakah YB akan hadir? Sorry, Steven, my line is very bad. Adakah saya akan hadir? Tentu akan hadir. Itu tanggungjawab saya juga untuk pastikan setiap Dewan Undangan DUN saya hadir juga. Macam Steven juga dulu dekat Parlimen pun tiap hari hadir juga, betul. Okay, very good. So kali ini saya difahamkan dia hanya half day lah, setengah hari, dan juga dia akan adakan social distancing dan sebagainya. So good luck to you, YB Joseph. Thank you very much for joining us today. Hello. Good luck to you. I love BM and I love Aitam. Thank you. Happy birthday. Sorry, yeah. My line is very bad suddenly. Yeah. Thank you. Okay. Okay. Bye. Thank you. Bye. See you again. Anything, just come to visit Aitam after MCO. We have good food, good place, and we have a hotel also. You can stay in the hotel. Hotel is coming up. Huh? Don't worry. Aitam have everything for you all. Welcome, and thank you for supporting Aitam. Thank you for the patience given to us to manage Aitam, and we can see the fruits after 4 days of discussion with the police and all the enforcement. And Steven, let me take this opportunity again to thank everyone. Start from PDRM, from MBBP, from all the APM, and all the ATM, and also of course my MPKK and my staff for their hard work in make sure Aitam is in good order from the MCO start until the end of MCO. Thank you. Okay, thank you. Itu dia saudara Joseph Ng. Tadi dia kata dia berterima kasih kepada semualah kerana bersabar dengan keadaan Aitam, dan sekarang kita semua lihat orang-orang di sana pun kata memang keadaan sudah baik ya. Kita kadang-kadang kita boleh marah ya, kadang-kadang kita boleh rasa, dan kita ada yang cuba menyemai kebencian. Some people try to sow hatred, sow the seed of hatred. We can get angry, tetapi kita kena faham keadaan semua tempat. Saya pun ada gambar-gambar di negeri lain, di tempat-tempat lain, tetapi itu bukan cara kita ya, bukan cara kita, dan kita gunakan cara yang baik untuk menasihatkan orang. This is not a crime, okay? We are not, these are senior citizen. Ini adalah warga emas. Jadi kita ambil cara yang baik untuk menasihatkan mereka, dan akhirnya kita nampak memang perubahan yang amat ketara. So this is the way I think sebagai sebuah kerajaan yang baik, sebagai seorang pemimpin yang baik macam YB Joseph, beliau turun padang sendiri dan aturkan macam mana. Kita tak boleh kata adakah ini bermakna polis gagal? Tidak. Polis pun mereka tahu, mereka tak boleh ambil tindakan secara tangkap terus. Ini semua warga emas. Jadi mereka ambil tindakan pendekatan yang lebih baik, dan kita lihat usaha polis, usaha pihak berkuasa, usaha adun setempat, dan juga kerjasama daripada semua pihak masyarakat, kita nampak Aitam sudah semakin baik. I think this is how we resolve problem. Inilah caranya kita menyelesaikan masalah, bukan saja di Pulau Pinang, tetapi saya harap di Malaysia juga. Right? Okay, saya amat gembira kerana hari ini kita dah ada 6 orang lagi yang telah menang ini free hand sanitizer, dan kita nampak ada lebih ramai orang yang masuk menyertai sembang-sembang Steven Sim hari ini dan semalam. Jadi saya memang haraplah kita akan sentiasa ada. Bukan setiap hari saya akan bawa tetamu ya, sebab saya tahu korang tak suka tengok saya nak tengok tetamu saya. No lah, I know I have some good friends there. Kita satu hari kita bawa tetamu, satu hari kita bincang-bincang lah. Okay, saya ada seorang tetamu yang istimewa hari Jumaat ini. Okay, hari Jumaat ini. Besok you wait and see lah, but I tell you early. Hari Jumaat ini ada seorang tetamu yang istimewa. Okay, korang tunggu hari Jumaat pukul 9 malam. Dan kita harap kita akan terus bertemu lagi, dan saya harap kita semua akan sentiasa berfikiran positif macam YB Joseph tadi, berfikiran positif dan juga sama-sama menjalankan tanggungjawab kita. Okey.
Any other question I see there? Bayang baru Harry Leong. Okay lah, I will try to ask. Korang nak saya jemput siapa? Korang nak saya jemput siapa? Korang boleh suggest lah. Tak tahu mereka nak datang ke tidak. Hai. Wah, thank you Karen Leong. Very thank you Jayanti also. Terima kasih Jayanti, dia kata orang India di Taman Permata tidak ada masalah makanan. Okey, terima kasih, bagus. YBLGE you nak jumpa YBLGE. YCM Chow Kuan Yew. YB Lily, wah banyak orang ada suggestion nanti saya tanya mereka, mereka mau atau tidak. Wait, Amanda, you asking about YB Syed Saddiq You see the young girls, they ask about Syed Saddiq. Oh. 哎，伊问你要请林冠英财长林冠英不是做财长了啦，没有做财长了。Shelina, Yi Sen Yo, you want to invite Shelina? Okay, we will try. Not all the name. Ini semua mesti orang Penang Tak ada orang dari luar Penang Chanjorin, dia mau Alice and Thomas Su to sing Ang Ang Ang. Okay, I hope you all had fun today. Semalam kita dengan Dr. Kevin Yee, hari ini dengan saudara Joseph Ng. Okay, dan saya harap yang dapat hadiah, tahniah. Yang tak dapat jangan marah Ini adalah just untuk bagi seronok sikit lah perbincangan perbualan kita Dan kita akan terus membagi hadiah ini setiap hari kalau boleh lah, selagi stok masih ada. Because I'm also giving to my kawasan and I'm also giving to orang-orang di front line. Okay. Yi Sen Yo, another Steven Sim from PKR. Yi Sen his name is not Steven Sim lah. Only one Steven Sim only There is only one Steven Sim. That is BM Ori Steven Sim, aka BOSS, boss. Ya, Cheng Hong Lim nak menjemput saudara Anthony Lok. Okay. Today all okay 没有特别的问题 Okay, good. So korang okay semua sehat Sudah 22 hari. Wah, you're in Taiwan You're in Taiwan, which part of Taiwan 在台湾哪里 No problem lah, just stay safe no matter where you are, whether you are in Taiwan or Malaysia kah, kat mana kah, asalkan anda selamat dan sihat, okay? Wah, ramai nak jemput Anthony Lok nanti kita tengoklah sama ada YB Anthony Lok nak datang ke tidak. Okay, thank you very much all of you. Saya rasa ini cukup untuk hari ini. Tainan, okay? Dari Tainan, okay. Terima kasih. 谢谢大家。同样的，祝你们大家有一个美好的这个晚上谢谢你们，我们明天再见。明天同样的时间9点，星期五我有一个神秘特别来宾，他特别的这个很特别的，我相信你们也很久没有听到他讲话了，所以我们就会请他来，他已经同意了啦。星期五9点晚上 OK。Terima kasih kepada semua. Selamat malam kepada anda. Besok kita jumpa lagi. Tetapi ingat, hari Jumaat ini jam 9 malam kita ada seorang tetamu khas. Siapa tetamu khas itu? Kita tunggulah dan lihat. Ikutilah laman Facebook saya untuk maklumat-maklumat lanjut besok. Okay? Besok seperti biasa, tetapi hari Jumaat saya ada seorang tetamu khas. Alright. Take care everyone. Good night. Wan An. Thanks. Waalaikum.